বর্তমান আমার রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ নিজস্ব হাতে আমার যে গর্ব গৌরবর পত্রিকা যাহাকি জীবন সারা লিপিবদ্ধ রহিব আমি রহিবানি কিন্তু এই পত্রিকা রহিব মো ক্ষেত্রীয় পুণ্যচন্দ হয়ে যাইছে তেণু মোর ব্যক্তিগত তরফর রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ অভিনন্দন এবং মঞ্চাসীন সমস্ত হেভিওয়েট जो कहती पत्रिका उन्मोचन हो बहुत खुशी करताली दबा ये सभा सफल करबा झारखंड कार्तिक पुरी चंद्रमदा निवारण जुहारे मां जगत जननी दया महिमा गुहदम्बा मां आम राष्ट्रीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जो अछंती आमर संपादक निजे खुशी हुई निजे संबोधित करछुंती जहा भाग्य आमर से भाग्य नथिला हो धन्यवाद आगे दीपक कहि खाली टिके हो धर्मेंद्र जी